Veliki pozdrav Lavići, dobrodošli na svoju 365 dana prognozu od trenutka kad vas zatekne. Znači ako vas ova prognoza zatekne 2030. godine, onda vrijedi za 365 dana od 2030. godine do 31. Ovo se odnosi na one koji su rođeni u znaku lava ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Znači cross watcheri su dobrodošli, ali uloge mogu biti zamijenjene. Koliko god ja govorila ovaj uvod, uvijek netko pita u komentaru da li ovo vrijedi za podznak. Vrijedi mamicu mu njegovu, znači vrijedi. Imamo drugačiju pozadinu, ja sam dobila novi komadić zida i tu smo nešto krećili i sad sam upalila u čast tog velikog događaja 2 lampe od mogućih 4. Ne znam kako ću ih namjestiti dugoročno, ali morala sam sve skloniti radi novog psa. Kao što znate, udomila sam trošapog psa kojeg sam nazvala Saturn. Tako da on je već lagano počeo gristi razne stvari tu po stanu i onda da jednostavno da mi ne pojede opremu, pa sam sve nešto digla na stol i okolo stola, samo da nije na podu, jer on, hvala Bogu, ne može se popeti baš previše. Ova, inače, epizoda na ovom tarot kanalu 365 dana je inspirirana kuharicom iz Castamara. To vam je, znači, španjolska dramska televizijska serija koja je smještena u Madrid 18. stoljeća. Ja vam preporučujem od srca tu seriju, ja sam gledala na Netflixu, odlična je. Znači, kuharica i plemić udovac, zapravo vojvoda, se spetljaju, Diego i Clara, ali sve bude onako u rukavicama i nevino i tako dalje. Ona je predivna, prepametna, talentirana, preteča zapravo Masterchefa. I ta djevojka cijelu seriju zna gdje joj je mjesto. 8 epizoda imate. Znači cijelo vrijeme ona točno zna gdje joj je mjesto, znači nigdje se ne gura, nigdje se ne trpa, ne komentira, ne objašnjava svoje mišljenje, ne predivno. Znači nešto predivno, tako da to vam preporučujem da pogledate. Mi ćemo ovdje se pozabaviti sljedećim stvarima. Znači prvo 365 dana općenito ćemo otvoriti demonski križ, ali ne sa demonskim kartama, nego sa mističnim palete tarotom kartama od naše Dijane. Hvala Dijani na ovom deku. I još ćemo koristiti od Ivana Klimtov tarot, znači hvala Ivanu na ovom deku. Od astrologije Lunje imamo tarot dela Carlo Tajc i od nje imamo još šamanski san, te od Svarog tarot kolo sreće. I imamo, nećete vjerovati, od mene Animal Spirit. Ja isto kupila dek. Šalim se, kupila sam ja puno dekova. Čak sam si odvajala da bi kupila jedan dek. Uglavnom, opasnost, konflikt, rezultat tog, znači, konflikta. Mi znamo da konflikt vam može dovesti do toga da vam oduzmu djecu na kraju. Konflikt vam može dovesti do otkaza. Znači, konflikt, ono nije mala stvar i konflikti zapravo više mijenjaju život nego da li me nazvao i da li će me pozvat. Vaša strast, misija. Nadam se da imate vašu strast, misiju. Tko su vaši prijatelji, tko su vaši neprijatelji. Ljubavni, znači, ishod za osobu radi koje ste uključili ovaj video. I nakon toga ćemo pogledati općenito vaš ljubavni život za narednih 365 dana, jer obično osoba radi koje ste uključili video, to bude goli kurac, čim moraš uključiti video, nemate vi nekakvu budućnost, što ćete video, valjda znaš da li te voli ili te ne voli. I nakon toga Animal Spirit i da li će ono za što se borite uspjeti. Recimo kod ove kuharice iz Castamara, Clara se cijelo vrijeme borila za pravdu da joj ne objese nevinog oca i na kraju ga nisu objesili, ona je to uspjela, ja sad sam malo spojila ishod, ali recimo tog njezinog tatu su mogli komotno izbaciti iz emisije, to je bilo naporno, je nevin, nije nevin, je, ajde brate, ne zanima me, ali uglavnom inače je serija savršena i to je više manje to, ok. I idemo sada na 0425, dobro sam vam napisala, vidjeti sa dekom mistične palete tarot, to nam je kao baza od naše Dijane. Idemo vidjeti što vas uopće čeka. Nećete moći vidjeti karte jer tako je kamera postavljena, a i što će vam da vidite karte. Kad ih ja ovako izgovaram. Ali mislim da su ti ljudi koji su htjeli vidjeti karte već nestali s kanala i shvatili da toliko loših prognoza ne možeš izmisliti.
Ne možeš to namještati. Tako da, okej. Da vidimo Lavići. Meni je tu podznak i Lilit. Da vidimo Lavići, vaša situacija. Narednih 3-6-5 dana. Koja je uopće tema? Karta zvijezde. Dobro. 5 kopa. I papa. Ovo ću vam reći na prvu šta je ovo, pa ćemo kasnije prepraviti. Znači, davnih dana je Lavić poželio želju. I ta se želja i te se želje ostvaruju. Međutim, kad je dobro, onda je dobro. I onda se želje ostvaruju i vi ste u vorteksu ostvarenih želja i vi ste na high flight disku i ne znam šta sve ne. Međutim, sa 5 kopa kontrasti jako bole. Znači, kontrasti jako bole i ovo mi je jedan od glavnih zakona privlačenja, nema bez velikog kontrasta velike ekspanzije. Tako da jako će boljeti. Sa kartom pape moguće dolazite u vezu. Znači, moguće dolazite u vezu, ovo je tarot poglavar. Ovo je tarot papa. Međutim, moguća je veza sa big djevica jarcem, pogotovo sa bikom. Imamo rak, škorpion, ribe, djevica vodenjak. Međutim, bit će poljuljana nekakva vaša, znači, vjera. Znači, bit će poljuljano neko vaše uvjerenje. Ja, recimo, kad mi je teško, sjetim se, oh my god, pa isti taj Bog o kome se ja molim je dozvolio da mu razapnu sina na križu, ali želim reći, oni recimo koji su pratili, ne znam, Isusa preko televizije, barem kao ja, ja sam gledala baš na Netflixu nedavno nešto o Isusu Kristu i onda napokon kad je umro, i kad se kao vratio svom ocu, koje je olakšanje, i sve je imalo smisla, znači jednostavno sve je imalo smisla, tako da moguće da vam puno toga neće imati smisla i moguće ćete se osjećati prilično izbačeni i odbačeni i neprihvaćeni i neprilagođeni i nevoljeni. Meni je recimo ona bačena kao s nekakvom plahtom, podsjeća me na one stare crnogorske priče moje mame, koja me uvijek upozorala da moram biti nevina kad stupim u brak. I onda je govorila, znaš, kao u Cetinju, ako djevojka nije bila nevina, ujutro bi je muž samo zamotao u plahtu i bačio bi je njezinima nazad. Tako da ovo je moguće kao nekakva mini sramota. Bar mi to tako gledam na to. Znači, moguće je preko trnja do zvijezda, do ruža, znači neće biti jednostavno. I ono što je jako lijepo u ovoj karti zvijezde, koji inače Lopoča ima Empress, simbol Lopoča vam je da on uvijek cvate i cvjeta i bude predivan neovisno o okolišu. Znači, nemojte se vezati za okolnosti. Znači, okolnosti nisu važne, okolnosti nisu bitne, to je sve u našim glavama. Tako da ovo je ovako sad kao na prvu. Znači, bit će i uspona i padova i kad bude bilo jako dobro, Lavić bit će izvrsno, ali kad bude bilo loše, bit će slom živaca. Dobro, i mislim da je povezano ili sa vezom ili sa nekim vašim uvjerenjima koje morate napustiti ili možda vaše metode više nisu dovoljno dobre, morate ih nekako prepraviti i morate ih se riješiti i deinstalirati ih. Ok, da vidimo još Lavići. 6 štapova, dobro, veliki uspjeh. Kraljica pentakla, big djevica jarac. Mislim da vam big djevica jarac ulazi u život. As pentakla. Dva mača. Toranj. Dva pentakla. Kraljica mačeva.
karta pravde, kraljica štapova, 6 pentakla, znači imamo 3 kraljice, imamo jako puno ženske energije. Kraljica štapova, kraljica mačeva, kraljica pentakla. Zašto nije došla kraljica iz ljubavi? Da vidimo gdje je zapela. Gdje je zapela kraljica kopa? Znači od svih kraljica nije došla ova koja se odnosi na ljubav, a imate jako puno ljubavi na stolu. Sad vidimo gdje je zapela. Aha, evo ga. Između stoukanja i kola sreće, dobro. Znači između stoukanja i kola sreće, između dečka mačeva i kola sreće, ok. Ajde mi objasni što ove 3 kraljice znače. As štapova. Vitez pentakla. Vama ulazi u život Big Djevica Jarac ekipa, vjerojatno Big Djevica Jarac ili netko tih osobina. I sad imamo kao 5 pentakla. Ovako. Novi početak u najavi. Kad bude bilo dobro, bit će dobro. Kad bude bilo loše, biti će loše. To i dalje znači povezujem radi ovog tornja. Znači kad nema tornja, kraljica pentakla je u svojoj najboljoj mogućoj formi. Kraljica pentakla gleda svoja posla. Kraljica pentakla živi svoje obilje. Kraljica pentakla je dobra djevojka tarota. Ne ogovara, ne gura nos gdje mu nije mjesto, tako dalje. Znači kao kuharica iz Kastamara. Ali čim je tu toranj, to vam se onda urušava. To onda više nije tako. Onda imamo znači kraljicu mačeva, ona je pravedna, brza, izravna, direktna. Kad je tu toranj, onda to baš i nije tako. Znači baci se nekakva sjena na njezinu osobnost. I tako vam je isto i sa kraljicom štapova, koja je inače dramatična, ali strastvena i kreativna. Znači čim je tu toranj, to mogu biti kreativne kočnice, blokade, nemate ideje što dalje napraviti. Znači mislim da vi nećete staviti svoje srce na izvolite, što naravno nije nikad ni preporuka ovog tarot stožera, ali bi bilo dobro da sudjelujete dušom u ovih 3, 6, 5 dana, a iz nekih razloga kao da to ne možete. I mislim da ćete biti uvučeni u nešto ili neko koga ćete neprekidno stoukati. Znači kao da ćete stalno imati jedno oko otvoreno i budno pratiti nekoga. I to vam nikad nije dobro. Znači, to vam nikad nije dobro. Mislim da u vaš život ulazi muška ili ženska osoba koja bi trebala biti Big Djevica Jarac, ali to vam ništa bitno neće promijeniti u životu. I ako ste nekad mislili kao da vam treba muškarac da bi se nešto promijenilo, da vam treba žena da bi se nešto promijenilo, dobit ćete u ovih 3-6 dana dokaz da to uopće nije točno i da zapravo jedino nažalost imamo sebe cijelo vrijeme. Znači mi smo toliko malo s njima, tehnički, ali smo nakačeni energetski. Tako da shvatit ćete čak da se možda ne možete na ovu osobu iz nekog razloga nakačiti energetski, kao da ne možete 100% sudjelovati. Da li je ovaj ljubavni klijent? Ne znam, to ćemo vidjeti putem drugih dekova, ali svakako vi nećete za ovom osobom odlepiti. Znači to vam je jedino točno. Da vidimo koja je namjera, jer imamo znači papa, pravda i sve ove babe od kraljica, znači ovo bi mogla biti veza u najavi, ali veza koja vas neće 100% ispuniti jer nije došla kraljica kopa, ali vidimo da je ovdje ljubav u igri, vidimo da će se ovdje desiti nekakva strast, ali kao da ste pod nekakvim kočnicama. Da vidimo koja je namjera te osobe, odnosno koje je značenje tih karata, da li je to zaista veza. 4 pentakla, Empress,
dečko pentakla. Ja mislim da zaista vam ulazi u život Big Djevica Jarac i da će ovo biti dugotrajna veza, ali da se vi nećete moći nikako opustiti. 4 pentakla može nekad govoriti o zadržavanju i kočenju i neizlaganju srčane čakre. Znači kao da ne možete se prepustiti. I ova vjeverica siroče, ona sprema to sve, te pentakliće kao da su lješnjaci, a već znamo da vjeverice nemaju dobro pamćenje i one jadne cijelo proljeće i ljeto spremaju zalihu, a onda se pola toga ne mogu sjetiti gdje su ostavile, pa opet ono dio gladuju. Tako da vi možda budete, znači, ekipa, možda budete, znači, imali ljubav, ali u toj ljubavi budete gladovali. Znači, kao vjeverica koja ono, nema pojma gdje je šta stavila, tako vi isto nećete imati pojma gdje ste šta stavili. Evo tako nekako mi ovako izgleda na prvu. Dobro, da vidimo konačni ishod. 8 pentakla, 8 kopa. Neki će se potruditi, neki će otići. E sad, ako ste u vezi sa lavom, uzmite ono gdje ste vi. Znači, vi uvijek morate znati da li vi volite više ili manje. Da li se vama da biti u tom odnosu ili ne da. Ako se vama ne da, njima se da. I obratno. Tako da 8 pentakla, 8 kopa. Znači, neki će otići, neki će ostati. Ali mislim da možete mnogo više. I mislim da je ovo netko ko će vas staviti na prvo mjesto. I to će biti jedan veliki problem. Jer ova osoba nije u nekakvoj svojoj muškoj snazi, ili ako se radi o ženi, znači nije u svojoj ono boginja eri, i to ćete biti dosta onako kao prepušteni sami sebi. Ja mislim da vas ova ljubav neće previše ispuniti. Biti će skroz korektna, biti će dobra, biti će ispoštovana po meni javna veza. Ovo je nešto dosta jasno, znači mi nemamo niti visoku svećenicu, niti sedmicu mačeva, niti mjesec, znači ovo je javna veza, znači ovdje nema nikakvih zakulisnih igara, ali mislim da vama isto tako nije jasno što s tim napraviti, znači ono, što napraviti s ovom vezom, kako je usmjeriti, i ovo je netko tko će biti jako pravedan prema vama. I ono, htjeće vam skinuti zvijezde s neba, ali ovo je ono pravilo koje uvijek kažem ovdje na kanalu, nije isto voljeti i biti voljen. Znači, šta meni znači da ti mene voliš ako ti se meni ne sviđaš? Znači, voljeti, joj samo da me neko voli, jesi sigurna? Joj, kad ću naći neko ko će me voljeti? Jesi zaista sigurna u to? Jesi kad bila s nekim ko te ne voli? Koga ti ne voliš? Tako da ono, eto, to je ovaj prvi dio. Ok, lavići. I da vidite sad, lavići, opasnost. Da li imate nekakvu opasnost koja vreba? Da li se možda nečeg trebate bojati? Iako je moja teorija da se ničega ne trebate bojati, da sve postoji nekakav razlog. Da vidimo, lavići. Da li se trebate nečeg bojati? Da vidimo, ekipa. Lavići. 6 kopa. 5 mačeva, 10 mačeva. Objasni 6 kopa. Kralj mačeva. Objasni kralja mačeva. 9 štapova. I vitez pentakla. Ja bih rekla da ta nekakva opasnost koja vreba je opasnost nekog vašeg uvjerenja. Kako smo rekli malo prije, znači ili će biti jako dobro, ili će biti jako loše, kao da neće biti sredine. I onda smo rekli da vam netko ulazi u život i tu sada imamo 6 kopa. 6 kopa u pravilu može biti ugovor duša, može biti novi ugovor o najavi, može biti nostalgija, može biti jugonostalgija. 6 kopa u zadnje vrijeme ima jako maštovite ilustracije i to vjerojatno ovisi od ilustratora do ilustratora. Ovdje, na primjer, imamo, znači, baku, onu stariju ženu,
koja gleda kako je možda nekad bila spašena u rijeci. To je ono kao, recimo ja sam, ne znam, udomila sad psa i onda meni mnogi kažu kao, joj bravo, spasila si ga. Pa možda je on spasio mene, jer sad ću ići više u šetnju, sad ću nastaviti hodat, sad ću biti ono u formi. Znači, kako možeš znati tko je koga spasio? Znači, kako možeš znati tko je koga doista iskoristio u nekom odnosu? Kako možeš znati, ne možeš, to je samo ono što zna jedna osoba ili maksimalno dvoje, ali sad u ovom kadru ih imamo troje. Znači, nova verzija nje, stara verzija nje i taj frajer gdje je ono vrijeme stalo. Znači, mi ne vidimo da je frajer ostario. Znači, frajer je ostao smrznut u kadru i on je mlad takav kakav je koji je spašao. Znači, moguće da je ulazite u vezu ili u posao ili što bi rekla Alina, nabavljate novi kauč, ali nije onako dobro kao što znate da može biti. Ili vam je s nekim drugim bilo bolje i onda stalno to uspoređujete, ali dokle god uspoređujete novu osobu sa starom, to je kao da, na primjer, ne možete dati priliku toj novoj osobi. Tako da, mislim da ovo je recimo na Pamelu Anderson, ako netko gleda dokumentarac o Pameli Anderson i onda je ona rekla, ja znam kako treba izgledati prava ljubav. To je bilo ono sa Tommy Leeem i to je prava ljubav i ja to tražim, ja točno znam kako treba to izgledati. Znači, mislim da vi to točno znate kako treba izgledati, ali onda ulazite u proces 5 mačeva, 10 mačeva, kralj mačeva i kao da sebi kažete, ja to mogu. Znači, kao kad se muškarac ženi za ženu koju ne voli i onda ga svi tapšu, aj, ti to možeš, frajeru, ti to možeš. Kako ide od prljavog kazališta, tu noć kad se udavala i svi su mi rekli kao da ima takvih na stotine kao što si ti, ali to baš nije tako. Znači, sad mogu biti uloge i zamijenjene, znači moguće da možda netko je vas ne znam, ostavio, ali sad vidim da to nije baš tako. Znači, uzmite ono što vam rezonira. I to ćete imati probleme, jer vama nekakav big djevica jarac ulazi u priču, ali čini se kao da nije dovoljno dobar. Osim može biti nezgodno za cross-watchere, ali kao da nije dovoljno dobar. Ili postoji nekakav big djevica jarac koji voli i ne možete ga se nikako otarasiti. Kako kažu pipsi, kad bi Bog birao ženu, birao bi tebe. Znači, jednostavno tu nešto ne štima. Znači, tu nešto ne štima i to je vaša, znači, jedina opasnost i mi se tako možemo zaista zasrati život, sjebat život, ako stalno živimo u nekakvim nostalgijama koji više ne drže vodu. Znači, jednostavno, bilo bi dobro da se updateate. I sad ćemo odmah otići na konflikt. Da li uopće imate konflikt? Stavit ćemo 23.05. 23.05, konflikt. Jel imate kakav konflikt? Vitez kopa. Kraljica kopa. Eventualno ljubavni konflikt. I kraljica štapova. Zanimljivo, napokon smo dočekali kraljicu kopa, ali ona je u konfliktu, ona je baš u drami, moguće nekakva mini razlika u godinama. I ja mislim da ćete vi imati za temu ljubav. Znači, imat ćete za temu ljubav, ali kao da ste osuđeni na viteza. Znači, mi još kralja ovdje ne vidjesmo, osim kralja mačeva, a on je na distanci, može biti čak i nepravedan, može biti netko tko je nerazuman, znači može zapravo iz ovog odnosa crpite jako puno nezadovoljstva. Uglavnom, ja bih rekla da vi nemate nekakav realan konflikt i nemate nekakvu realnu opasnost, ali je moguće da ovdje ne dobijate ono što ste htjeli ili još bolje rečeno ono što ste zamislili, a ono što ste zamislili je samo taj kadar koji se nije promijenio. Vi se jeste promijenili, a vjerojatno i oni, ali ih zadržavate u sjećanju, nekakvom osjećaju
i sa tim osjećajem uspoređujete sve drugo. To vjerojatno više nije realno. I to može biti da imate neku fantaziju na nekoga, da imate nekakav osjećaj leptirića, demončića, čega god, ali to jednostavno nema realnog uporišta i to će vas dosta blokati tijekom ove godine. Ok. Sad idemo vidjeti, lavići, vašu misiju, vašu strast. Nadam se da imate nekakvu strast, da imate nekakvu želju, da imate nekakvu namjeru. To može biti bilo što, znači može biti 100.000 koraka tjedno, može biti mršavljenje, može biti posao, papiri, učenje stranog jezika, želim nabaviti mačku, zmiju, što god. Znači vaša misija, vaša strast, Tarot de Carol Tides, da vidimo, vaša misija, strast, dečko kopa, 3 štapa, 2 kope, 6 pentakla, opet nam se ponavlja 6 pentakla, Empress smo imali, 5 štapova, obješeni čovjek, kraljica mačeva, as pentakla kojeg smo isto malo prije imali, kraljica kopa koja je bila zaglibila tamo negdje i 6 kopa, zanimljivo. 6 kopa i kraljica kopa. Karta koja će vam prouzročiti velike probleme, 6 kopa, i kraljica kopa kao karta koju smo malo pritražili gdje je zapela ta vaša ljubav, gdje je nestala, što je zasjenilo vašu srčanu čakru. Dakle, ekipa lavići, vezano za ono što radite, mogli biste zaglaviti oko očekivanja, uloženo dobiveno. I mogli bi se zaglaviti u nekakvoj kalkulaciji i mogli bi se zaglaviti u onoj ideji kao da li se meni to isplati, što ja imam od toga. I to me vraća na knjigu Velika magija. Ona je napisala ujedno i Jedi, moli, voli, gdje su nju mnogo puta pitali, pošto ona znači napisala niz promašaja, dok nije upalilo sa Jedi, moli, voli, to je postao film i šta sve ne. I ona zapravo Jedi, moli, voli smatra svojom najgorom knjigom, gdje se zapravo kao najmanje potrudila koliko je mogla i smatra da je bila puno bolja u nekim člancima. I onda su je mnogo puta pitali, jer je stvarno životarila i mučila se, kao, a što ćeš ti ako nikad to tvoje pisanje kao ne uspije? Ono, što ćeš ti ako nikad ne postaneš slavan pisac? A ona bi znala reći tada svojim tim prijateljima, poznanicima i tako dalje, ako ti već sada ne vidiš što ja imam od toga, tada ti ja ne mogu uopće objasniti da to nije neki gubitak. Znači, čim idete baciti računicu, sad ću ja ovako, sad ću ja onako, vidiš ovo sad mi se nije isplatilo, meni ovo mi se nije isplatilo, onda vi tu bacite računicu i onda vi to ne radite sa dušom, srcem, kako god. I da, neki ljudi rade ono što vole, a neki ljudi rade ono što najbolje ide. I sad ko je u pravu? Vjerojatno oboje su u pravu, ali vi morate izabrati put. I to je ono, recimo što kaže Sanja Radović, idem tamo ima para. Ali tu mi nije tako dobro. Ne, ipak, super su te pare, ali ipak idem tamo je nekakva, ne znam, moja duhovno, spiritualni put, što god. I idem tamo. Tako da, ja sam već imala jednu klijenticu na privatnom čitanju koja je htjela otvoriti s jednim kao partnerom poker, neki drek s pokerom, s kockanjem. I kao, neću ti gatati o tome, mislim, poker i kartanje razaraju familije, to je ovisnost isto kao droga, znači, pa danju kao to privlači, to ti je šeitan rekao da te to privlači, to ti je šeitan pošečerio, đavo, vrag, demon i on ti govori, ajde ti to voliš, otvori kockarnicu u Opatiji, otvori, ne, šta ti je i onda je rekao, Bože, nisam kao o tome ni razmišljala, pa to uništava ljudske živote, zašto bi otvarala kockanje ko da kockanja nema, ko da ne znaš šta radi kocka ljudima, tebe to veseli da ti kockaj, znači, ne, to ti neću ni gledati, znači, ne, neko drugi to pogleda, ne slažem se s time, tako da, isto kao kod radnih znakova, vezano znači za misiju strast, sami sebi stojite na putu. Znači, sami sebi stojite na putu, ali nekakvom jugonostalijom, nekakvim kao očekivanjem,
I nekim kao osjećajem žrtve. Ono, joj, ja visim, ali možda čak i osjećajem izdaje, zato što je obješeni čovjek ujedno i izdajica, zato on visi, Pedro mora visiti, tako da možda idete prema nekoj toj svojoj strasti, idete prema nekoj toj svojoj kao misiji, ali ona će se kao putem uprljati. Evo, tako da ono, teško je ostati čist, ali što god. Ok, ajmo vidjeti sada da li će se ono, znači hoće li ono za što se borim uspjeti, to ćemo staviti na 30-30. Hoće li ono za što se borim uspjeti, 10 kopa, obećavajuće 2 pentakla nam se opet ponavljaju, 9 pentakla, morat ćete zapet, ali bilo bi sve mnogo lakše da možda prihvatite ovu ljubav u kojoj ćete se zateći i da otkantite jugo nostalgiju. Ja već sad neke ljude znam preko komentara, već sad vidim ko voli bikicu, ko voli vodenjaka, znači ništa te jugo nostalgije, dolazi netko nov, ali će vas ta nova ljubav ometati, jer ste u starom nekakvom matriksu. Znači, to je kao da sad ja šetam sa Saturnom i napravim kilometarsku šetnju, ali nisam sretna jer Borica leži na kauču. A Borica jedva čekala da mi odemo. Borica kao, ajde šupci, gojite se, dajte mi malo mira. Znači, koja je dala, znači, to je ono, shvaćam da neke stvari čovjek ne može preboljeti, ali ljudi zaista svakakve tragedije premoste i nastave dalje sa životom. Znači, tako biste mogli i vi. Da vidimo savjet. Znači, hoće li ono na čemu lavići rade uspjeti? 8 kopa. Vi ćete morati od nečega otići. Znači, vi ćete morati nešto napustiti. To je bilo, znači, i malo prije. Kako smo rekli? 8 pentakla, 8 kopa. Sad je tu 8 kopa, 9 pentakla. Morat ćete malo više zapet. Znači, morat ćete malo više zapet. Ako želite da nešto uspije, morat ćete malo više zapet i morat ćete putem negdje otići odustati. Ja mislim da ovo odustajanje nije nužno od ove aktualne nove veze, nego od nečeg starog. Znači, od nečeg starog i stvar može biti mnogo jednostavnija nego što jest. I moguće da ste već umorni. Znači, da je jedan veliki dio vas već umoran i da je neki način dosta. I zanimljivo, recimo, ovdje u 8 kopa ona je pokazala svoja leđa, a ovdje u 9 pentakla ona je zapravo pokazala svoje grudi, ali se zapravo nitko nije u potpunosti izložen. Znači, možda se morate potpuno predati i u poslu, i u ljubavi, i u misiji, i možda u sve se trebate baciti nekakvih kao 100%, kao da imate dosta mentalnih kočnica. Ovo čak mogu biti kompleksi za neke od vas, kao možda sam prestara, možda nisam dovoljno lijepa, možda ovako, možda onako. Znači, moguće da imate nekakve i komplekse koji vam, jer mi i dalje nemamo visoku svećenicu, znači mi i dalje nemamo emperora, mi i dalje nemamo neke sad tu ne znam kakve kraljeve, znači tu očito nešto nedostaje. I sad kod svakoga na kanalu će biti druga stvar koja nedostaje. Ok, to je uglavnom to oko. I sad lavići osoba radi koje ste uključili ovaj video, da vidimo što možete očekivati. Osoba radi koje ste uključili ovaj video. Da vidimo. 2 štapa, dobro. Toranj, ok. Visoka svećenica, tu smo. Znači, u staroj osobi imamo visoku svećenicu, toranj i 2 štapa. 8 štapova. 7 mačeva, 4 kope.
karta snage 7 štapova. Odmah da vam kažem, koliko god bilo loše, vi u tome vidite nešto dobro. I koliko god bila situacija gadna, vas tu drži taj nekakav žar. Žar vam može biti u snazi, u tornju, u visokoj svećenici, pa čak i u 8 štapova ili 7 mačeva. Znači možemo recimo fali ta onako podmukla komunikacija ili to nekakvo foranje. Možda vam nedostaje kako su dovitljivi, kako su snalažljivi itd. Ali vam moram reći da mi opet ovdje kralja ne vidjesmo, kao ni nekakve sretnije karte. Ovo je na ivici toksičnog. Znači nema ništa dobro u snazi, povezanoj sa tornjem i povezanoj sa visokom svećenicom, odnosno tornjem povezanim sa visokom svećenicom, znači tu nema ništa dobro i mislim da nakon svoje komunikacije ipak ostajete sami. I kako su započele 4 kope? Tu negdje, znači 4 kope vas je prebacilo znači do 4 pentakla, znači tu negdje je to odbijanje došlo i to vas prati sve do onih početnih 5 kopa gdje je ona bačena vani. Znači moguće je da davnih dana vi ste sebe krivo centrirali i krivo namjestili i trebat će neko vrijeme da se to poravna, ali da bi se to poravnalo trebate znači nekakav novi scenarij. Znači trebate možda čak i novu osobu, novu ruku, novu mjeru, novu vadicu. Da vidimo još ljubavnici i mjesec, naravno. Toksično, da ne može biti toksičnije. To je ono da li se još volimo, da se mi volimo uopće. Karta smrti. Biti s pentakla, 3 pentakla. Vama ulazi netko novu priču, to ja mislim biti djevica jarac. I sve ovo može biti pomenuje biti djevica jarca, 5 mačeva. Ovdje budete najebali sa tom znači starom osobom i tu ništa pametnog nema. Znači osoba radi koje ste uključili ovaj video ništa tu pametnog nema, osim da je razarajuće, da je nuklearno, da je nevjerojatno divno i da tu nema nikakvog saveza. Znači nemamo 10 kopa, nemamo kartu pape, jer da je ona veza s početka, da je onaj papa bio za ovo, onda bi taj papa sad tu došao. I došao bi jer je tu visoka svećenica. Ali ovo je čisti dokaz da se vi ono mimoilazite, čak i u kartama, a kako u kartama, tako vjerojatno i u životu. Ok, da vidimo sada, samo da vam zapišem, 37 ćemo staviti, općenito znači ljubav. Znači ljubav narednih 3-6-5 dana, sa ovim što je ostalo. Da vidimo ekipa. Sa ovim što je ostalo. Kraljica kopa. Tražili smo je i nedostajala nam je i nije bilo u prvom otvaranju. Jer kako se vjerojatno razlijeva godina, tako ćete se vi vjerojatno isto premišljati. Tako da evo napokon te kraljice kope. Znači to vam je ono ljubav. Za nekog od vas može biti čak i rak, škorpion, ribe. 8 kopa. Ustati ili odustati. Otići ili se vratiti. Od koga otići? Od prve, od druge, od prošle. Znači, to morate sami razriješiti. Emperor. Napokon. Polomili smo se, ali dobili smo Emperora, ovan za neki od vas. Ovo može biti znači novi lik u vašem životu, novi ugovor, novi savez i gdje nam je došao Emperor u novom otvaranju. Okay. Znači, nije se zabunio pa došao ranije. I by the way, ovaj Emperor kao da nosi u rukama ovog obješenog čovjeka od ranije, a ovog obješenog čovjeka smo dobili kod strasti, kreativnosti i da li će se ono za što se borite ostvari. Znači, moguće da vam je to jako povezano. Znači, moguće da ako ste zbunjeni, emocionalno ste onda zbunjeni i poslom. Znači, ako ste zbunjeni
U srcu zbunjeni ste i u umu. Ako donosite loše ljubavne odluke, vjerojatno donosite loše poslovne odluke, tako da to mi je na neki način povezano. I mislim da vas tu taj emperor neće spasiti. A ja sam vama rekla malo prije da vas ta ljubav neće spasiti, da ćete biti svjesni da nije dovoljno da vas netko voli i da ste u vezi, pa kao to će napraviti makeover vašeg života i to će vas onda znači proljepšati, poboljšati što god, znači to se neće desiti. Znači vas druga osoba neće updateat i vas druga osoba neće da dograditi. Vi to možete učiniti jedino sami ako želite. Dobro, da vidimo još. Papa. Imate novu vezu. Imate nekog novog. 2 pentakla. Kočija. Ovdje je malo jasno, sam da pokrijem ovu djecu. Ovdje je malo jasnije, znači u 2 pentakla ona ima 1 tanjur, ali 2 djece. Znači ona ima 1 tanjur, ali 2 djece. I tu je zapravo ta 2 pentakla najbolje prikazano. Znači to ne mora biti manevar između poslova, između odluka festivalđije, između nekoga tko vas nastoji uklopiti u svoj život. Znači možete vi biti tih 2 pentakla gdje ono nemate pojma kako taj balans ustoličiti. I ovdje je to jako lijepo prikazano, 1 tanjur, a njih 2. Meni se jučer desilo, sam ja znači jela skupa sa psima. Znači ja sam jela i jeli su psi. I svaki pas je dobio isto svoj tanjur, pseći. I onda je naravno Saturn pojeo prije Borice. I ja sam rekla, Saturn, nemoj uzimati od Borice. Znači ja ti mogu dati još, ali nemoj uzimati od Borice. Znači nemoj uzimati. I onda kad se Borica udaljila, nju više ta hrana nije zanimala, sam evo sad možeš uzeti. Ali znači, nekad je jako teško i u obiteljskim odnosima napraviti nekakvu mjeru. To je recimo ono što, na primjer, ne znam, napravila Žuži Jelinek, ona je za života podijelila svoje djeci svoju imovinu, rekla neću da mi se djeca kolju oko imovine na mom pogrebu. Znači, ja recimo kad sam rekla, znači, Saturn nemoj uzimati od Borice, ja ti mogu dati, ali nemoj uzimati ono što je njezino. I to mi je bilo ono kao wow, tako bi trebali svi, biti pravedni, pa makar to bile životinje, ali želim reći, ovdje je to jako dobro objašnjeno. Ovo može biti recimo 1 dan, a više aktivnosti, znači koje sad aktivnosti da se poklonim. 1 dan, hoću biti s njim, s njom, ili ću, ne znam, rješavati neke svoje poslove. Mislim da vas to dosta znači koči, ali ova osoba kao da je malo previše zainteresirana. Kao da su malo previše tu. 8 mačeva, daj mi još jednu. Ravno spoda, čini mi se Empres ili visoka svećenica. Čekajte. Još bolje, čarobnjak. Znači, imamo novu ljubav, ali vas neće super ispuniti. Iako je ovdje došao i čarobnjak, i emperor, i papa, i ne znam ja šta sve ne, ali ja ne vidim da vi surađujete. Znači, ja jednostavno ne vidim da vi surađujete. Ja vidim da ste vi jednom nogom vani. Ja vidim da vi ne znate tko su vaši prioriteti. Ja vidim da ste vi nervozni sa 8 mačeva, da tražite svoje mjesto u cijeloj toj priči sa kočijom, da stari ožiljci još uvijek bole i da ste negdje putem zatvorili srčanu čakru. Evo to ja vidim. Da vidimo savjet. Vidite skopa. Imate udvarače, prihvatite to udvaranje. Znači, prihvatite to udvaranje koje se nudi. To je to, pa ćete vidjeti. Ali mi se čini kao da za vas nisu dovoljno dobri. Znači da za vas to je jednostavno usprkos i ovom papi i emperoru, to je taj vitez. Znači nisu dovoljno dobri. Nisu dovoljno dobri. Ok. Čekajte me lavići. I idemo sad vidjeti vašu Animal Spirit kartu za kraj. Zapravo još nije totalno kraj.
Da vidimo vaša Animal Spirit karta. Koja je vaša tema? Dabar. Pronaći znači solidan temelj. Ok. I broj 6. Još sam pisala dabar. To je još iz vremena dok su me bujile te životinje. Dobro. Da vidimo dabar. Njega često nemamo. Nemamo. Što god. Čekajte. Teško je bez kave ovaj maraton raditi, a danas će biti dug dan. Ok. Ovaj vam se znači, životinja vam se ova pojavila, kako bi vam rekla, da se veza ustoličuje i stvara sa svetim vezama. Također trebate se primiti posla, trebate biti odlučni i trebate izdržati znači napor kako biste ko-kreirali solidan temelj za svoje snove. To smo zapravo tu negdje putem i rekli. Rekli smo kako imali smo 8 pentakla i kasnije 9 pentakla. Ali isto tako smo imali u obje varijante i 8 kopa. I tu negdje putem sam isto kao rekla, morat ćete se kao malo više potruditi i morat ćete vidjeti oko čega ćete se zapravo više potruditi, oko čega ćete odustati. I onda sam, ako sjećate, rekla kao za Sanju Radović, idem tamo ima para, ali vi ćete morati putem negdje pronaći nekakvo svoje uporište. Znači, ovaj spirit vam je partner i on donosi, kristalizira namjere i želje u rijeci i protoku vremena. Čak, znači, možete i promijeniti smjer tijeka života. Ako malo bolje pogledamo, u onih prvih 6 kopa, ona gleda zapravo u rijeku i u toj rijeci, gdje mi je to? I u toj rijeci, znači, ona vidi svoj stari odraz i muškarca koji spašava taj njezini stari odraz, ali isto tako to može biti ta rijeka, znači, života. Čekajte, da vidimo gdje ću uspjeti naći. Neću, vjerovatno. Neću, a baš sam htjela onu bakicu pronaći, ali uglavnom, znači, to može biti ta rijeka isto života koja utječe, znači, na vaše odluke sada. Dobro. Ono što želite će vam doći, ali, znači, morate stvoriti temelj. Taj temelj ne može biti na starim uspomenama, taj temelj ne može biti na jugonostalgiji, ne može biti na obmani, ne može biti na bijelim lažima, ne može biti da ne otvorite svoje srce, znači ne može biti da tražimo gdje je ta kraljica kopa. Upozoreni ste da provjerite, znači, svoje temelje i da provjerite, znači, svoje snove. Možda gradite svoje nade na krivim obećanjima i na onome što biste htjeli da se dogodi. Možda morate, znači, prepraviti svoje izbore i možda morate, znači, shvatiti da vrijedite, da ste vrijedni, da se morate promijeniti, da će sve nakon toga biti mnogo bolje. Vrijeme je da prihvatite stvari kakve jesu. Mi, znači, ne vidimo da on stoji, znači, evo je. Znači, mi ne vidimo njega, znači, mi vidimo u ovoj rijeci života, ajmo tako to nazvati, da on nju spašava. Ok, to je predivno. Ali je spašava, znači, njegova ranija verzija. I izgleda kao da je samo vrijeme utjecalo na nju, ali ne i na njega. Što znamo da je zapravo nemoguće. Tako da možda imate taj nekakav vibe, što bi bilo kad bi bilo, moglo je biti, ali nije. Znači nije se desilo, znači i neće se desiti. Budite, znači, zaposleni i uvijek gradite nešto svježe i imajte iskrenu želju da to uspije i budite iskreni u tim svojim željama. To bi značilo da
budete autentični. Znači, neki ljudi rade ono što vole, neki ljudi rade ono što prolazi. I to je to. Budite jasni oko onoga što sada gradite i zašto. Inače, onaj papa s početka vam isto može biti, znači, pravila. Vrijeme je za nova pravila. Vrijeme je za nove red flagove, green flagove. Znači, vrijeme je možda za cijeli jedan novi koncept. Što gradite? Znači, što gradite? Na čemu, znači, počiva vaša vjera? Tko je vaš Bog? Može li to objasniti? Znači, možda neki putem, recimo, izgubili dojam o Bogu, o vjeri. Budite jasni, znači, što gradite i ono, budite zaposleni. Znači, samo govori budite zaposleni. Get busy now, get busy now. Znači, nemojte prokrastinirati, krenite, znači, graditi iznova i budete ono svjesni temelja. I vjerujte kao da će tada i svemir graditi sa vama. Znači, on je stalno ono busy, on je stalno zaposlen, on se primio posla, ali on isto tako gradi stabilan temelj. Znači, razmotrite to, ok. I sad čovjeti kao šamanski san. Šamanski san vam može biti, recimo, nekakva tema. Možda, znači, nekakva tema, možda nekakva tema koja vas muči. Uzet ćemo ovaj tu, a to je broj 13. Sanjivi lopov. Sanjivi lopov, Dream Thief. Ok, da vidimo, to nam je broj 13 i nisam zapisala, znači 51 ćemo staviti 21. Ok. 13. Dream Thief. To može biti čak možda i lopovi sna. Dobro. To je ko nam je na neki način došla sedmica mačeva. Ali sviđa mi se kako ima ružičaste oči. Baš je sladak. Ok. Za neke od vas ovo može biti, znači, odbijenica u najavi. On je, znači, nježan i zavodljiv. Svrha mu je da vas drži hipnotiziranima u komforu i ono, tu sam gdje sam, ne mogu ništa promijeniti. To može biti čak onaj obješeni čovjek. I kako je bilo? Obješeni čovjek tehnički u Klimtovom deku okrenuo ga je Emperor. Znači, može vi stalno čekati da vas kao netko dođe spasiti. Neće se desiti. Niste pas u azilu. Neće, ali ovo je, recimo, pas. Pas piški, kaka, trči, juri, jučer se baca u Savu, nestajao, ne znam šta sve ne. Znači, pas je potpuno funkcionalan. Ok, ja sam ga spasila, ali niste pas u azilu, neće se desiti. Znači, morate sami nešto poduzeti. Znači, ona drži kao hipnotiziranima i u komforu i ono kao, tu sam gdje jesam. Želim vam kao reći da postoje vaše stare priče koje ponavljate iznova i iznova kako ih ne biste premostili. Znači, mi imamo te stare narative. Ja sam bolesna, ja sam ostavljena, ja sam zamijenjena, ne znam šta se meni desilo. Nećete vjerojatno, uvijek postoji gora priča. Znači, uvijek, ja šta čujem, ja vidim da moj je život ono zapravo super. Tako da, dokle god, znači, te stare priče reciklirate, ne možete naprijed. To je tih 6 kopa. Da li kao govorite, znači, da li se obraćate svojoj obitelji koja se možda sputavala da se zapravo spremni posti netko drugi. Dokle god učite od starih rana, neće vam te stare rane dozvoliti nove avanture. To je to, recimo, ono, ljudi koji budu zatočeni u povijesti, ljudi koji budu zatočeni u fašizmu, ljudi su zatočeni, ne znam, u Drugom svjetskom ratu, znači ljudi su zatočeni ono, ne znam, šta ja znam, što god, znači nećemo ići naprijed ljudi nikada. Umjesto toga, znači, donesite nove ideje svom umu, promijenite se i sjetite se da postoji još novih priča koje možete izgraditi. On gradi. Znači, on gradi i
iz temelja, novo, ne zaustavlja se, primio se posla, a ovaj vas želi da zadržati, znači da budete hipnotizirani, kao ne, nemoj graditi, nemoj, ne. To je ono kao, idemo otvoriti, znači taj kao poker, kurac, što god, kartanje, ne, to ti nije dobro, znači to ti nije dobro. Da li znači želite živjeti izvan svojih barijera ili želite znači vidjeti cijeli horizont. Ovdje piše kao da su te barijere, te su granice i kočnice od stakla. Znači to je od stakla, znači to je još gore nego kave. Znači mi mislimo da nema ničega, jer mi kave barem vidimo, ali ti stakleni, znači zastori su još gori jer ih ne vidimo. Možete to postići i nije to toliko teško. Odgovorite znači na nove avanture, riješite se otpora, to je tih 4 pentakla, 4 kopa, 5 kopa, 5 pentakla, 8 kopa, ja odlazim. Vjetar će se znači promijeniti i vaš će se znači lopovi snova probuditi i nestati. I znači sad je zapravo vrijeme za nove kao avanture. I to je više manje to ekipa. Znači to je to ono vrijeme za nove avanture. I ja sam još tamo pripremila za laviće i ostale. To ranije nije bilo. Umijeće ratovanja. Ovu sam knjigu dobila pred neki dan. Hvala na ovoj knjizi. Ja inače uvijek volim tu vojnu tematiku i vojnu strategiju. Ok. General nije kontroliran od neba odozgo. Nije kontroliran od zemlje odozdo. Nije kontroliran ni od ljudi između. To je razlog zašto je vojska instrument zlomenja. General je časnik smrti. Dakle, rečeno je, ako znaš druge i znaš sebe, nećeš biti u opasnosti u stotinama bitaka. Znači, vi ako znate druge, znači to ja recimo rješavam na psihologiji, sa mojom psihologicom i psihijatrom, znači, ti kad znaš mental, svoj ili tuđ, znači ti si nedodirljiv, a ako ne znaš druge, ali znaš sebe, možeš izgubiti, možeš pobijediti, ali ako ne znaš druge i ne znaš sebe, bit ćeš ugrožen u svakoj pojedinačnoj bitci. Znači, ajmo ponoviti. Dakle, rečeno je, ako znaš druge i znaš sebe, nećeš biti u opasnosti u stotinama bitaka. A ako ne znaš druge, ali znaš sebe, možeš izgubiti, možeš pobijediti. A ako ne znaš druge i ne znaš sebe, bit ćeš ugrožen u svakoj pojedinačnoj bitci. Ok. I to je to. Oh my god, pa Palavić.